today I've been asked to talk about two things. The first one is one of the students at the Yo Soy Tu Mismo school was asking me if we could talk about, firstly, how your first years were in Ramanashram and what difficulties you encountered. Mm-hmm. So the first one was? How your first years were in Ramanashram. Uh-huh. And the second one, what difficulties you encountered. Uh-huh. So hoy me han pedido hablar de lo que se me han pedido hablar es de dos cosas. La primera de ellas, bueno, un discípulo de la escuela de Yo Soy Tu Mismo ha dicho que me ha pedido hablar sobre cómo fueron los primeros años en el Ramanashram y también qué dificultades encontró allí. That was the first thing I was asked to talk about. The other one was another issue that continues to worry about how the devotion to this way can grow in someone who arrives for the first time and who does not feel special attraction for the physical figure of the guru for not falling into idolatries. Can you repeat so right. Slowly? How the devotion to this way can grow in someone who arrives for the first time. ¿Cómo puede crecer la devoción para alguien que llega por primera vez? Esa es la otra cosa que se le ha preguntado para hablar hoy. And who does not feel special attraction for the physical figure of the guru. Que no siente una atracción especial por la forma física del gurú. For not falling into idolatries. Y por no caer en idolatrías. So I will begin to answer these, talk about these two things now. Voy a hablar de estas dos cosas ahora. Firstly, about my first years, how my first years were in Ramanashram. I'm not sure that talking about my personal experience is really of any use, because Bueno, sobre los primeros años de mis primeros años en Ramanashram, yo creo que no es útil hablar de mi vida personal. Because this path Bhagavan has taught us, the path of self-investigation and self-surrender, it is not a part. It has nothing to do with us as a person. Porque este camino que nos ha enseñado Bhagavan de autoinvestigación, autorrendición, no tiene que ver nada con nosotros en tanto que personas. That is, as ego, we rise by attaching ourselves, by taking a person to be ourselves. Es decir, que como egos, pues surgimos y aferrándonos a esta persona como siendo nosotros mismos. But this person is not what we actually are. Pero esta persona no es lo que somos en realidad. So the whole point of the path we are following, the path of self-investigation and the path of self-surrender, is leaving aside this body, this person. Entonces, el objetivo que seguimos con estos caminos de autorrendición y autoinvestigación es to leave behind the person that we seem to be. Dejar atrás la persona que parecemos ser o que creemos ser. Ese es nuestro objetivo. So, attaching importance to the story of this person is not really, it's a bit of a distraction. Entonces, darle importancia a la historia de esta persona es un poco como distraerse, como una distracción. Each one of us, as a person, we have a story. Y cada uno de nosotros, como personas, tenemos una historia. But if we take interest in our personal story, we are only strengthening ego. Pero si tomamos interés en nuestra propia historia personal, estamos reforzando el ego. So I will only talk what is relevant to the teachings. Entonces solamente hablaré sobre lo que es relevante para las enseñanzas.
regarding the difficulties I encountered, En cuanto a las dificultades que encontré, I don't really remember any specific difficulties. yo no recuerdo realmente ninguna dificultades especiales. When I knew I was traveling around India and I heard about Bhagavan. Yo estaba viajando por la India y oí sobre Bhagavan. I knew very little about him or his teachings, Sabía muy poco sobre él o sobre sus enseñanzas, but when I heard a little, it attracted me, so I came to Tiruvannamalai. pero cuando oí un poco me atrayeron y por eso fui a Tiruvannamalai. But I really started to read about his teachings and to begin to understand his teachings only after I had reached Tiruvannamalai. Pero empecé a leer sobre sus enseñanzas y realmente entender sobre ellas cuando llegué a Tiruvannamalai. When I read the small book, Who Am I was immediately attracted. Cuando leí el pequeño libro ¿Quién soy yo?, inmediatamente me atrajo. Who Am I is a very, very deep book. So at that time, my understanding of it would have been very superficial. ¿Quién soy yo? Es un libro muy, muy profundo y en aquella época mi comprensión era muy superficial. But what struck me at that time, what struck me immediately is, oh yes, this is obvious. Pero lo que me chocó en ese momento, me dio ese choque, fue que esto es obvio, lo que leía. Was the importance of knowing what we ourselves are. Era la importancia de conocer lo que somos. Our whole life is centered around I. Toda nuestra vida está centrada alrededor del yo. That is, I is the subject. Es decir, yo es el sujeto. Whatever we experience are objects. Cualquier cosa que experimentemos son objetos. I is the perceiver, everything else is perceived. Yo es el percibidor, todo lo demás es lo percibido. So, unless we know what we ourselves are, all our knowledge about other things is open to doubt, open to question. Entonces, a menos lo que sepamos lo que somos, todo conocimiento de cualquier otra cosa está sujeto o abierto a la duda. So after reading Who Am I for the first time, I was immediately convinced that knowing oneself has to be the goal, or the true goal of spirituality. Entonces, después de leer ¿Quién soy yo? Por primera vez, me convencí de que el verdadero objetivo de la espiritualidad es conocernos, conocerse a uno mismo. So I started to read all the books I could find to understand more about Bhagavan's teachings. Entonces empecé a buscar y leer todos los libros que había para aprender más sobre las enseñanzas de Bhagavan. In particular, I wanted to know how to practice this part of self-inquiry or self-investigation. En particular, quería saber cómo practicar este camino de la autoindagación o autoinvestigación. But when I read the books, I found different explanations were given by different people. Pero cuando leía los libros vi que había diferentes explicaciones dadas por gente diferente. One of the first explanations I came across was the explanation by Arthur Osborne. Una de las primeras explicaciones con las que me encontré fue la de Arthur Osborne. According to the books he has written, self-inquiry means meditating on the right side of the chest. Según él, self-inquiry, yes, is meditating on the right side. La autoindagación es meditar en el lado derecho del pecho. But that didn't seem to me to be right. Pero eso no me parecía que fuera cierto o correcto.
it just wasn't convincing for me. No me sonaba convincente. So I felt there had to be more to it than this. Entonces sentí que tenía que haber algo más que eso. Fortunately, fairly soon after my arrival in Tiruvannamalai, someone lent me the Path of Sri Ramana by Sadhu Om. Luego, poco después de mi llegada a Tiruvannamalai, pues alguien me dejó el libro de Sadhu Om, The Path of Sri Ramana, ¿ya? Yes. El camino de Sri Ramana. And in that book, he explains that self-enquiry simply means self-attention. Y en ese libro explicaba que autoindagación simplemente significa atención de uno mismo. That was, for me, very convincing. Y eso me sonaba muy convincente. So soon after reading that, I met Sadhu Om. Y pronto después, poco después de leer eso, conocí a Sadhu Om. And fortunately, I very quickly, I came to know him well, and I was often coming and asking him questions about I found anything that wasn't clear to me. If I come and ask him, he will give very clear and convincing answers. Y por suerte, pues podía ir a él y hacerle preguntas cuando tuviera la duda, y él me respondía. And then after I had been coming and visiting him for about 6 months, one day when I was asking about, there were some translations in the Mountain Path, the Ashram magazine, from Guru Vachaka Kabai, the Garland of Guru Sayings. When was that? Can you repeat the... There's an Ashram magazine called The Mountain Path. Yeah. In that, there were translations were being published in small installments from a work called Guru Vachaka Kabai. Y había en la revista Mountain Path, el Camino de la Montaña, que es edición del Ramanashram, pues había unas traducciones sobre el Guru Vachaka Kabai. Guru Vachaka Kabai is more than 1,250 verses written by a devotee called Murgana, recording things that Bhagavan said. El Guru Vachaka Kabai son más de 1,250 versos registrados por Muruganar. 1,250. Yes. So when I was reading the translations of that, some of the translations were not clear to me. Cuando leí las traducciones, algunas de ellas no me eran muy claras. So I would go and ask Sadhu Om, whenever any of the verses were not clear, I would ask him, what actually does this mean? Entonces, cuando alguna de estas traducciones no estaba clara, iba y le preguntaba a Sadhu Om qué significaba. Then one day he said to me, okay, since you're so interested in this, why don't we start making our own translation? Y un día me dijo, bueno, como parece que estás tan interesado en esto, ¿por qué no hacemos nuestra propia traducción? So from that time onwards, I would come to him every day and we would translate 2 or 3 verses a day. Y a partir de ese momento, entonces me encontraba con él y traducíamos 2 o 3 versos cada día. So I was able to go through the whole of Guru Vachaka Kabai, which are very, very important teachings of Bhagavan, with Sadhu Om, under his guidance. Entonces tuve la posibilidad de revisar el Guru Vachaka Kabai, que es una enseñanza muy, muy profunda de Muruganar, bajo la guía de Sadhu Om. And from Sadhu Om, I learned how very deep Bhagavan's teachings are. Y de Sadhu Om aprendí lo profundas que son las enseñanzas de Bhagavan. That is, though the words that Bhagavan has spoken often seem very simple. Es decir, que aunque las palabras parecían muy, muy simples, but the implication of those words is very, very deep and very profound and very radical.
las implicaciones son muy profundas y muy radicales, las implicaciones de esas enseñanzas. So from Sadhuam, I understood the importance of repeatedly studying and thinking deeply about Bhagavan's teachings. Entonces, de Sadhuam entendí la importancia de leer, comprender y entender profundamente esas enseñanzas, But also the importance of putting it into practice. pero también la importancia de ponerlas en práctica. Because the more we try to practice it, the clearer the words become. Porque mientras más intentamos practicarla, más claras se vuelven las palabras. And the clearer Bhagavan's words become, the deep, we are able to go deeper into the practice. Mientras más claras se vuelven las palabras de Bhagavan, somos capaces de ir más profundamente en la práctica. So these two things, studying and thinking about Bhagavan's teachings on the one hand, and trying to put it into practice on the other hand, these are complementary. Entonces estas dos cosas, el estudiar y pensar sobre las enseñanzas de Bhagavan y el llevarlas a la práctica, son dos cosas complementarias. So, regarding this question, what were the difficulties I encountered? Initially, the difficulty was from all the many books that were available, getting a clear understanding of what the basic teachings, what the core teachings of Bhagavan were. Entonces, en relación con esta pregunta de qué dificultades encontraste, pues una de ellas fue mirar los libros y destilar y ver cuál era la enseñanza básica o más nuclear de la enseñanza de Bhagavan. Because there are many books that have been recorded in English about Bhagavan's teachings. Porque hay muchos libros que han sido publicados en inglés sobre las enseñanzas de Bhagavan. Books like Maharshi's Gospel, talks, day by day. Libros como el Evangelio del Maharshi, conversaciones, día a día. In all these books, there are many useful ideas are there. En todos estos libros hay muchas ideas útiles. But because those books are recording what Bhagavan answered to questions that were asked. Pero como esos libros eran respuestas de Bhagavan a preguntas que eran hechas, And when Bhagavan is answering questions, he will give the answer that is appropriate to the level of understanding of the person who is asking the question. y cuando Bhagavan respondía una pregunta, lo hacía en relación al nivel de la persona que preguntaba. So if we read a book, for example, like Talks, Por ejemplo, si leemos una obra como Las Conversaciones, we will find on one page he says one thing, on another page he says something that seems to contradict it. veremos que en una página dice una cosa y en otra página leeremos que algo que parece contradecirlo. That is because he was answering the questions according to the needs of particular individuals. Eso era porque él respondía las preguntas en función de las necesidades de cada individuo. So though Bhagavan's core teachings are found in such books here and there, Entonces, aunque la enseñanza más pura, centrales o básicas de Bhagavan se encuentran aquí y allí en muchos libros, if we are new to this path, it is difficult to find out what is the core teaching of Bhagavan and what are the more superficial explanations that he gave to suit individuals. entonces si somos nuevos en este camino, es difícil ver cuáles son estas enseñanzas más puras y cuáles son las respuestas que él daba para adecuarse a las preguntas de estos individuos. But if we study his own writings, works like Who Am I? Pero si estudiamos sus propios escritos, obras como ¿Quién soy yo? And Uludunaptu, the 40 verses on reality, Uladunarpadu, los 40 versos sobre la realidad, and Upadesh Undya, the 30 verses of instruction,
o lo Upadesha Undya, los 30 versos sobre la instrucción. From such works that Bhagavan has written himself, we can, if we study them deeply, we can understand the basic principles of his teachings. De esos libros que son escritos por él, si los leemos podemos entender los principios básicos de sus enseñanzas. Once we have understood that, when we read other books, Una vez que hayamos entendido eso, si leemos otros libros, we can sort out the important teachings from the more superficial teachings. podemos depurar o destilar las enseñanzas más profundas, más básicas, de las más superficiales. And in books like particularly talks, but also to a lesser extent, any books but recorded in English, what Bhagavan spoke in Tamil, there's another problem. Pero en libros como Conversaciones o en otros libros también que han sido traducidos, también existe otro problema. That is, firstly, Bhagavan was speaking in Tamil, but these people recorded in English. Y es que Bhagavan hablaba en tamil y esta gente lo escribía, lo traducía en inglés. So we don't actually know what Bhagavan actually said. We only know the person who's recorded it, what their understanding is, and how they translate it into English. Entonces no sabemos exactamente lo que dijo Bhagavan, sino el entendimiento y cómo lo tradujo al inglés la persona que lo registró. And nobody tape recorded Bhagavan's questions and answers. Nobody wrote it down by shorthand. Nobody wrote. Nobody wrote it by shorthand or recorded it by a tape recorder. Y nadie las grabó o las escribió a mano o las grabó en una grabadora. So these people who wrote such books, they were sitting in Bhagavan's hall, they heard conversations. Entonces la gente que escribió estos libros estaba sentado allí ante Bhagavan, oían estas conversaciones. And then they went away to their home and they would write down what they remembered. Entonces se iban a casa y después escribían lo que recordaban. If, for example, after this today's discussion, any of you go away and try and write down all that was said, how much will you be able to remember? Si, por ejemplo, después de esta discusión, cualquiera de vosotros se va a casa e intenta registrar lo que se ha dicho, ¿cuánto de lo que se ha dicho podréis recordar? And how accurately will you be able to how much will you be able to remember and how accurately will you be able to remember? ¿Cuánto serás capaz de recordar y cuán precisamente serás capaz de hacerlo? You will be able to remember what you understood was said. Serás capaz de recordar lo que entendiste que fue dicho. So if you tried to write down what I had said, what you would be writing down is your understanding of what I said. Si intentas escribir lo que dije, será tu entendimiento de lo que dije. So these books like talks, though to some extent the Bhagavan teachings are coming through, it's coming through the understanding of individuals who recorded such books. Entonces, en libros como las Conversaciones, aunque hay parte de lo que la esencia de Ramana es un registro de esas personas de lo que dijo Ramana. So though there are some useful things in those books, we cannot take them as entirely reliable records of what Bhagavan said. Entonces no podemos tomarlos como registros precisos de lo que Ramana realmente dijo, aunque hay cosas útiles en estos libros. So because so many inaccurate recordings of Bhagavan's teachings are there, entonces como hay tantos registros poco precisos de Bhagavan ahí fuera, and because those inaccurate recordings are recordings of Bhagavan's conversations with people at different levels of understanding, y como esos registros son de diferentes conversaciones de Bhagavan con gente que tenía diferentes entendimientos, for whom Bhagavan gave different levels of explanation suited to their level of understanding, a los que Bhagavan les daba diferentes niveles de explicación adecuándose a sus niveles de comprensión,
I think anyone who first comes and starts reading about Bhagavan's teachings, we all get a general idea what his teachings are, but not a very clear or deep idea. Entonces, cualquiera que llega nuevo a las enseñanzas puede obtener puede hacerse una idea, pero no una idea demasiado clara o demasiado profunda. It takes many years of patiently practicing what he taught Toma varios años de practicar lo que él dijo pacientemente and studying his original writings y estudiar sus textos originales escritos or accurate translations of them o traducciones precisas de ellos before we can really get a deep and clear understanding of the core of his teachings. antes de que obtengamos una profunda y clara comprensión del núcleo de sus enseñanzas. But if we are patient, we can all gain such an understanding. Pero si somos pacientes, todos podemos ganar tal entendimiento o comprensión. That is, the spiritual path is a process. Es decir, el camino espiritual es un proceso. We are going deeper and deeper. Firstly, when we are investigating ourselves, we're going deeper and deeper within ourselves. Es decir, cuando nos investigamos a nosotros mismos, cada vez vamos más y más profundos. We are surrendering ourselves more and more. Nos rendimos cada vez más y más. And at the same time, our understanding is getting deeper and deeper. Y al mismo tiempo, nuestro entendimiento o comprensión se vuelve más y más profundo. So we have to be patient and persistent in following this path. Entonces tenemos que ser pacientes y persistentes al seguir este camino. We also have to be patient and persistent in trying to understand Bhagavan's teachings clearly and deeply. Y también tenemos que ser pacientes y persistentes para entender sus enseñanzas claramente, con claridad y con profundidad. This isn't to say that Bhagavan's teachings are complicated or difficult to understand. Esto no es decir que las enseñanzas de Bhagavan son difíciles de entender o complejas. His teachings are actually extremely easy. En realidad son bastante fáciles. But they are also very deep and very subtle. Pero también son muy sutiles y muy profundas. So only when, by the practice of self-investigation and self-surrender, our own mind becomes clear and subtle, Solo cuando a través de la autoinvestigación y autorrendición que nuestra mente se vuelve más sutil, will we get a deeper and clearer understanding of his teachings. tendremos un entendimiento más claro y más profundo de sus enseñanzas. So, as I say, it's all a process. We just have to patiently go through this process. Como dije antes, es todo un proceso. Tenemos que ir pacientemente a través de este proceso. So, I hope that what I've said about my experience, because I've been talking about my experience, but I hope that is relevant to other people's experience, because we all have the same, for all of it, it's when we start off, our understanding is not very deep or clear. Espero que lo que he contado sobre mi experiencia puede servir a otra gente en su propia experiencia, porque creo que nos pasa esto, que al principio cuando llegamos a la enseñanza nuestro entendimiento pues, no es tan claro. But if we persevere in studying and practicing what Bhagavan has taught us, pero si perseveramos en estudiar y practicar lo que nos ha enseñado Bhagavan, we can all get a very clear, simple, and deep understanding of his teachings. todos podemos obtener un simple, claro y profundo entendimiento de sus enseñanzas. It may seem paradoxical, but teachings that are so simple take so long for us to understand correctly. Parece paradójico, pero enseñanzas que son tan simples suelen tomar un tiempo para ser llevadas a la comprensión. But the problem is not with the teachings. Pero el problema no está en las enseñanzas.
The problem is with our minds. El problema está en nuestras mentes. Our minds are complicated. Nuestras mentes son complicadas. We come with many preconceived ideas and beliefs. Venimos con tantas ideas preconcebidas y creencias. We also come with our own likes, dislikes, desires, attachments, fears. También venimos con nuestras cosas que nos gustan, que no nos gustan, o apegos, o deseos, o miedos. But Bhagavan's teachings challenge the very foundations of all our beliefs. Pero las enseñanzas de Bhagavan desafían los mismos pilares de nuestras creencias. So we have to be ready to give up all our old beliefs. Entonces tenemos que estar listos para dejar todas nuestras creencias. That is why Bhagavan sometimes used to say, Por eso es por lo que Bhagavan algunas veces solía decir, here it is not a matter of learning, but of unlearning. aquí no es asunto de aprender, sino de desaprender. That is, we are not to gather a new set of beliefs. We are to give up our old beliefs, simplify our understanding of everything. Es decir, que no tenemos que acumular un nuevo grupo de ideas, sino despojarnos de ellas. The last thing you said, Michael? We've got to simplify our understanding of everything. Simplificar nuestro entendimiento, comprensión de todo. That is, according to Bhagavan, our whole experience in waking and dream, there are two elements. Según Bhagavan, en nuestra experiencia de vigilia y de sueños hay dos elementos. There is the subject and there is objects. Hay sujeto y objeto. That is the perceiver and things perceived. El percibidor y lo percibido. So the subject or perceiver is ego. Entonces el sujeto o el percibidor es el ego. The objects or things perceived are phenomena. Los objetos o las cosas percibidas son fenómenos. So Bhagavan's teachings are all about this ego and phenomena. Las enseñanzas de Bhagavan van de estos fenómenos o ego. Phenomena only appear when we rise as ego. Los fenómenos solo surgen cuando aparecemos como el ego. In waking and dream there are phenomena. En la vigilia y los sueños hay fenómenos. Because there is ego. Porque hay ego. In dream there are in sleep there are no phenomena because there's no ego. En el sueño profundo no hay fenómenos porque no hay ego. So all phenomena seem to exist only in the view of ego. Entonces todos los fenómenos parecen existir a la vista del ego. And what is this ego? ¿Y qué es este ego? This ego is a false awareness of ourself. Este ego es una falsa conciencia de nosotros mismos. Instead of being aware of ourselves as just awareness, en lugar de ser conscientes de nosotros como simplemente conciencia, we're aware of ourselves as if we are a body. Somos conscientes de nosotros mismos como si fuéramos un cuerpo. That is a body, mind, a bundle of consisting of body, mind, intellect, will, all these things. Un cuerpo, una mente, como una combinación de intelecto, de voluntad, todas estas cosas. In other words, we experience ourselves as a person. En otras palabras, que nos experimentamos a nosotros mismos como personas. But this person is not what we actually are. Pero esta persona no es lo que somos en realidad. Because in sleep we're aware of ourselves without being aware of this person. Porque in sleep we're aware of ourselves without being aware of this person. In dream or sleep? Sleep. En sueño profundo somos conscientes de nosotros mismos y ser conscientes de otra cosa, de nosotros mismos como persona. That is, we are aware, after we wake up from sleep, we are aware of having been in a state in which we were not aware of anything. Es decir, después de despertarnos del sueño profundo, somos conscientes de haber estado en un estado en el que no éramos conscientes de nada.
But contrary to what most people assume, sleep is not a state of unconsciousness. Pero contrariamente a lo que mucha gente asume, el sueño profundo no es un estado de inconsciencia Or non-awareness. o de no conciencia. It is a state where we are not aware of anything, Es un estado en el que no somos conscientes de nada, but we are still aware. pero aún así somos conscientes. That is, when we wake up from sleep, we know very clearly we were in a state in which we weren't aware of anything. Es decir, que cuando nos despertamos del sueño profundo tenemos muy claro de que estábamos en un estado en el que no éramos conscientes de nada. How can we know we were in such a state? Because we were aware of being in that state. ¿Cómo podemos saber que estábamos en ese estado? Porque éramos conscientes de estar en ese estado. So sleep is a state in which we're aware without being aware of anything. Entonces el sueño profundo es un estado de ser consciente sin ser consciente de nada. So in sleep we are aware, not the words, but we are aware of our own existence in sleep. Entonces en el sueño profundo somos conscientes de nuestra propia existencia After waking up we say, I slept. y después de despertarnos decimos yo he dormido. So we were aware of our presence in a state in which we were not aware of anything. Entonces somos conscientes de nuestra presencia en un estado en el que no éramos conscientes de nada. So in sleep there is self-awareness, but not awareness of anything else. Entonces en el sueño profundo hay autoconciencia sin conciencia de nada más. But in sleep, though we are aware of ourselves, we are not aware of ourselves as a person. Pero en el sueño profundo, aunque somos conscientes de nosotros, no somos conscientes de nosotros como en tanto que persona. We are not aware of this person at all. No somos conscientes de esta persona en absoluto. So since we are aware of ourselves without being aware of this person, Entonces, como somos conscientes de nosotros mismos sin ser conscientes de esta persona, this person cannot be what we actually are. esta persona no puede ser lo que somos en realidad. This is a good example of what I said earlier. Bhagavan's teachings are very, very simple. Este es un buen ejemplo de lo que dije antes. Las enseñanzas de Bhagavan son muy simples, But they are also subtle. pero también son sutiles. So it's not very easy for us at first. Many people struggle at first with this idea, but sleep is a state of awareness. Entonces, al principio es muy difícil, mucha gente lucha con esta idea de que el sueño profundo es un estado de conciencia. We have to think about it very deeply and carefully to recognize that, yes, it is a state of awareness. It's just there are no objects of awareness. We are not aware of anything. Tenemos que pensar muy cuidadosamente para ver que sí, que es un estado de conciencia, solo que no es un estado de conciencia de nada más. So these are the difficulties that we all face when we first come to Bhagavan's teachings. He is offering us a radically different view of our entire life. Este es uno de los desafíos que nos enfrentamos cuando llegamos a la enseñanza de Bhagavan, que nos ofrece un camino muy radical, muy diferente al que concebíamos. We come here thinking that our life is this waking state. Llegamos aquí pensando que nuestra vida es este estado de vigilia. That we take as life, and in this waking state we are aware of ourselves as this body. Eso es lo que tomamos por la vida, ¿no? En este estado de vigilia, yo me tomo por este cuerpo. And we think that the dream is just some imaginations that go on in sleep. Y pensamos que los sueños son algunas imaginaciones que ocurren. And sleep is a state where we're just not aware of this body. Y el sueño profundo es un estado en el que no somos conscientes de este cuerpo. But the real life is this waking state. Pero que la vida real es este estado de vigilia. This is what we all assume. Esto es lo que todos asumimos. But Bhagavan asks us to question this assumption. Pero Bhagavan nos dice que cuestionemos esta asunción. He says waking state is just one of 3 states of experience. Nos dice que el estado de vigilia es solo uno de los 3 estados de la experiencia.
Now, at present, we take this state to be waking and this state to be real. Ahora, en el momento presente, tomamos este estado como el real. En el momento But when we are dreaming, we take that state to be real and that state to be waking. Pero cuando soñamos, pensamos que ese estado es real y que es la vigilia. So why should we assume that this state is any more real than any other dream? Entonces, ¿por qué asumir que este estado es más real que el de cualquier otro sueño? According to Bhagavan, there is no difference between waking and dream. Según Bhagavan, no hay ninguna diferencia entre la vigilia y los sueños. Any state that we take to be waking is actually just another dream. Cualquier estado que tomemos por vigilia es en realidad otro sueño. And waking and dream, these are two states in which we're aware of ourselves as a person, and we are consequently aware of phenomena, other phenomena. Y esto, la vigilia y los sueños son dos estados en los que somos conscientes como personas y por lo tanto somos conscientes de otros fenómenos. But these two states are not the whole of our life. Pero estos dos estados no son la totalidad de nuestra vida. Because there's another state in which we're not aware of ourselves as a person and we're not aware of phenomena. Porque hay otro estado en el que no somos conscientes de nosotros como personas y no somos conscientes de fenómenos. So in order to know what we are, we need to find out what is the one thing that is common in all these three states. Entonces, para saber lo que realmente somos, tenemos que encontrar esa cosa en común que existe a lo largo de estos tres estados. We exist I am awake, I was dreaming, I was asleep. So we exist in all these three states. Can you repeat that, Michael? Now we feel I am awake. Ahora siento que estoy despierto. And I was dreaming. Estuve soñando. And I was asleep. Y estuve dormido. So we exist in all these three states. Entonces existimos en estos tres estados. But in two of these states we take ourselves to be a person. Pero en dos de ellos nos tomamos por una persona. And in the third state, the sleep, we don't experience ourselves as a person at all. Y en el tercero, en el sueño profundo, no nos tomamos como una persona en absoluto. Since we are aware of ourselves without being aware of any phenomena in sleep, no phenomenon can be what we actually are. Puesto que somos conscientes de nosotros sin ser conscientes de fenómenos, ningún fenómeno puede ser lo que realmente somos. So who am I? Entonces, ¿quién soy yo? This is what we have to investigate. Y esto es lo que tenemos que investigar. So the more clearly and deeply we understand Bhagavan's teachings, the more clearly we will understand the need for self-investigation. Entonces, mientras más claramente y profundamente entendamos las enseñanzas de Bhagavan, más claramente veremos la necesidad de la autoinvestigación. Not only will we understand the need for self-investigation, we will also understand how to investigate ourselves. No solo necesitaremos la necesidad de la autoindagación, sino también la manera de investigarnos, de autoinvestigarnos. Since we are not any kind of phenomena, puesto que no somos ningún tipo de fenómeno, we are that which is aware of phenomena. So we are only the awareness in which phenomena appear and disappear. Somos eso que es consciente de los fenómenos, eso en lo que los fenómenos aparecen y desaparecen. So it's this fundamental awareness in which phenomena appear and disappear, but we need to investigate. Entonces es esta conciencia fundamental en que aparecen y desaparecen los fenómenos, lo que necesitamos investigar. We need to try to experience, in sleep we are just to experience ourselves as awareness, not as anything other than awareness. En el sueño profundo solo nos experimentamos como conciencia, no como ninguna otra cosa aparte de conciencia. Whenever we are aware of phenomena, we are aware of ourselves as if we are a person. Cuando somos conscientes de los fenómenos, somos también conscientes de nosotros como una persona.
So in order to be aware of ourselves as we actually are, we need to be aware of ourselves without being aware of any phenomena. Entonces, para ser conscientes de nosotros, por lo que realmente somos, necesitamos no ser conscientes de los fenómenos. So we have to be aware of ourselves just as awareness, Entonces, tenemos que ser conscientes de nosotros solo como conciencia, not as any phenomenon of any kind whatsoever. no de conciencia de ningún fenómeno de ningún tipo. So by understanding Bhagavan's teachings deeply, we also understand more clearly how to put it into practice. What is it we are trying to investigate? Entonces, entendiendo las enseñanzas de Bhagavan, teniéndolas más claras, veremos cómo ponerlas en práctica, cómo investigarlas, cómo investigar. So in a certain sense, the difficulties we encounter at the beginning, the same difficulty we encounter throughout, but in different forms. That is, the basic difficulty is the difficulty in clearly understanding what Bhagavan is teaching us. So can you repeat? The one difficulty that we all have is clearly understanding what Bhagavan teaches us. La gran dificultad es entender qué es lo que Bhagavan nos está intentando enseñar. Because how can we put his teachings into practice when we don't understand what it is we have to practice? Porque ¿cómo podemos practicar cuando no entendemos lo que nos quiere decir con la práctica? We can understand early on what we have to practice is self-attention. Podemos entender que la atención de uno mismo al principio es lo que hay que investigar. But what is this self we have to attend to? Pero ¿cuál es este ser al que tenemos que atender? That we can discover only by investigating ourselves. Solo podemos descubrirlo investigándonos a nosotros mismos. That is the more we put this, the more we try to investigate ourselves, the clearer and subtler and more refined our self-awareness will become. Es decir, mientras más intentemos autoinvestigarnos, más refinado o más sutil nuestro entendimiento será. And the more clear and subtle and refined that becomes, the more our understanding of what Bhagavan is talking about will become. Y mientras más claro y refinado se vuelva, más claro será lo que Bhagavan nos dice que hagamos. But though we know that investigating ourselves means we have to attend to ourselves, aunque sabemos que autoinvestigarnos es poner la atención en nosotros mismos, none of us yet know how to attend to ourselves. None of us Yet know how to attend to ourselves. Ninguno de nosotros sabe, sin embargo, cómo atenderse a uno mismo. That if we knew how to attend to ourselves, we would know ourselves. Si supiéramos cómo atendernos a nosotros mismos, nos conoceríamos a nosotros mismos. So we learn how to investigate ourselves, how to attend to ourselves by trying to do so. Entonces, aprendemos a investigarnos a nosotros mismos haciéndolo. How to learn to ride a bicycle. ¿Cómo aprender a montar en bicicleta? The only way is to try to ride a bicycle, and we learn by trial and error. La única manera es montar en bicicleta y aprender por ensayo y error. Likewise, in this path of self-investigation or path of self-attentiveness, we learn what self-attentiveness is, we learn what self-investigation is by trying to put it into practice. Y de la misma manera, en este camino de la atención de uno mismo, de la autoinvestigación, llegamos a entenderlo, comprenderlo a través de la práctica. So the whole path is about the deepening of our clarity and subtlety of self-awareness. Entonces, todo el camino es sobre profundizar en la claridad de en la profundización de la autoconsciencia. So the difficulty that we start off with, that difficulty remains with us till the very end, but takes subtler and subtler and subtler forms. Entonces, la dificultad con la que empezamos al principio se mantiene hasta el mismo final, pero esa dificultad se va expresando cada vez en formas más y más sutiles, o sea, haciéndose menor.
when we try to put this into practice, we try to attend only to ourselves. Cuando al principio intentamos ponerlo en práctica, atendemos solo a nosotros mismos. But we all experience when we try to attend to ourselves, our attention goes away to something else. Pero todos vemos que cuando intentamos atendernos a nosotros, nuestra atención se va afuera, a otra cosa. Because of our desire and attachment for other things, we're not ready to let go of them. Por nuestros deseos y apegos por las otras cosas, no estamos preparados para soltarlos. But in order to attend to ourselves, we have to let go of everything else. Pero para atendernos a nosotros mismos tenemos que soltar las otras cosas. So there's this constant difficulty between our liking to turn within and know ourselves and our desire and attachments for other things. Entonces hay este constante ir y venir entre el deseo de conocernos a nosotros mismos y el apego y el deseo por las cosas de fuera. This is a battle within our own will. Y esta es una batalla en nuestra propia voluntad. So this is what the spiritual path is about from beginning till the end. Y esto es lo que el camino espiritual, de lo que va el camino espiritual desde el principio hasta el final. So the essential difficulty is the same, just takes different, more refined forms as we go along. Entonces la dificultad intrínseca es la misma, solo que adquiere diferentes formas a medida que avanza. It's a struggle at the beginning to turn our attention within. Es una lucha al principio, llevar la atención hacia adentro. And it continues to be a struggle right up to the end. Y continúa siendo una lucha hasta el mismo final. Until finally one day we are ready to let go entirely. Hasta que finalmente un día somos capaces de soltar enteramente. Letting go of everything is complete self-surrender. Soltarlo todo es la total rendición. That is what we are trying to achieve. Eso es lo que estamos intentando alcanzar. So I think I've now said enough about the first thing, about my first years in Ramanashram and what difficulties I encountered. The other subject I was asked to talk about is how the devotion to this way can grow in someone who arrived for the first time. Entonces ya creo que he hablado ya suficiente sobre cómo fueron mis primeros años en el Ramanashram y sobre las dificultades que encontré. Ahora voy a hablar de la segunda. Can you repeat the second? And the second question is how the devotion to this way can grow in someone who arrives for the first time. Cómo la devoción puede crecer para alguien que llega de primera vez. And who does not feel special attraction for the physical figure of the guru. Y que no siente una atracción especial por la forma física del gurú. For not falling into idolatries. Y por no caer en la idolatría. What I would say in reply to this is, there's one thing that we all want. Lo que responde a esto es que hay una cosa que todos queremos. We want to be happy. Queremos ser felices. Everyone wants to be happy. Todo el mundo quiere ser feliz. From the smallest ant. Desde la hormiga más pequeña. To the highest gods in heaven. Hasta los dioses más elevados en el cielo. All want to be happy. Todos quieren ser felices. So it is happiness that drives us to be, has brought, it's our longing for happiness that has brought us to this path. Es nuestro anhelo de la felicidad que nos ha traído a este camino. That is, we've been looking for happiness here, there, everywhere, through so many dream after dream after dream after dream, or life after life after life, whatever we call it. We are constantly seeking happiness. Y hemos buscado la felicidad en un sueño tras otro sueño o en una vida tras otra vida, constantemente buscando la felicidad. We may have enjoyed all sorts of pleasures. Puede que hayamos disfrutado de muchos tipos de placeres. But none of those pleasures have satisfied us. Pero ninguno de esos placeres nos ha satisfecho. We want complete satisfaction. Queremos satisfacción completa. So that is what we are seeking. Y eso es lo que estamos buscando.
And we come to this path because we haven't found happiness anywhere else. Y venimos a este camino porque no hemos encontrado la felicidad en ningún otro lugar. Out of desperation, we come to this spiritual path. Y por desesperación llegamos a este camino. And when we come to Bhagavan, he says, the reason you haven't found happiness or satisfaction outside is that happiness and satisfaction do not exist outside. Y cuando llegamos a este camino, Bhagavan dice que la razón por la que no has encontrado la felicidad ahí fuera es porque no reside ahí fuera. You yourself are infinite happiness, infinite satisfaction. Tú mismo eres felicidad infinita o satisfacción. Know yourself and you'll be happy and satisfied. Conócete a ti mismo y serás feliz y satisfecho. So if we believe this, this is how our devotion to the way will grow. Si creemos esto, así es como nuestra devoción por el camino crecerá. When we are, if we are very, very hungry, if we've been starving for years, Si tenemos mucha hambre y hemos estado hambrientos durante años and someone offers us food, y alguien nos ofrece comida, and not only they offer us food for today, they show us how we can get food every day to our satisfaction. y no solo nos ofrece comida para hoy, sino que nos dice cómo obtenerla cada día para nuestra satisfacción, Will we not be grateful to that person? ¿no estaremos agradecidos con esa persona? Will we not love that person? ¿No amaremos a esa persona? Naturally, we love whatever gives us happiness. Naturalmente amamos todo eso que nos da felicidad. So if someone is giving us food or showing us how to get food every day, we naturally love that person. We cannot but love that person. Entonces, si alguien nos da comida para ese día y nos dice cómo obtenerla cada día, no podemos evitar sentir amor por esa persona. So when we are attracted to Bhagavan's teachings, we cannot help feeling attracted to Bhagavan. Entonces, cuando somos atraídos a las enseñanzas de Bhagavan, no podemos evitar sentir la atracción por Bhagavan. Bhagavan seems to us to be a person who lived for 54 years in Tiruvannamalai. Bhagavan nos parece una persona que vivió durante 54 años en Tiruvannamalai, But Bhagavan said, I am not this person. pero Bhagavan dijo que yo no soy esta persona, I am not this body. yo no soy este cuerpo, I am that which exists in you as I. soy eso que existe en ti como yo. I am your own real nature. I'm your, Own real nature. I am what you actually are. soy lo que realmente eres, tu propia naturaleza. Of course, Bhagavan didn't say it in quite so many words, but that is, we can understand from his teachings. He said, God, Guru, and oneself are one and the same. Él no lo dijo en tales palabras, por supuesto. Lo dijo God, Guru and oneself are one and the same. Dijo Dios, el gurú y uno mismo son lo mismo. Oneself here means our real nature, what we actually are. Uno mismo es lo que somos realmente, nuestra propia naturaleza. But though we understand from Bhagavan's teachings that he is just the pure awareness I am, but is always shining in our heart, Y aunque entendemos de Bhagavan que es su propia conciencia brillando como yo soy, because we take ourselves to be a body, como nos tomamos a nosotros mismos como un cuerpo, Bhagavan also appears to us to be a body. Bhagavan también se nos aparece como un cuerpo, nos parece ser un cuerpo. So that body that was Bhagavan was the channel through which these teachings were given to us. Entonces ese cuerpo que parece ser Bhagavan es el canal a través del cual estas enseñanzas nos fueron dadas. If we have love for his teachings, we cannot but have love for him as a person that he seems to be. Si sentimos amor por su enseñanza, no podemos evitar sentirlo por la persona que parece ser. This is not idolatry. Esto no es idolatría. This is because Bhagavan is like our beloved father, our mother. He's given us all that we need for the spiritual path.
Porque Bhagavan es como un querido padre o madre que nos da lo que that he gives. He's given us all that we need for this to follow this spiritual path. Que nos da como un querido padre o madre que nos da todo lo que necesitamos para el camino, para este camino espiritual. If we have love for our mother, our father, our husband, our wife, our children, we don't call that idolatry, do we? Si sentimos amor por nuestro padre, la madre, nuestra madre, esposo, esposa o hijos, no llamamos a eso idolatría, ¿verdad? It is just part of being a human being. Naturally, we have love for those who are near and dear to us. Es natural en ser un ser humano, a esas personas sentimos amor que están cercanas a nosotros. So we shouldn't take our love for Bhagavan to be idolatry. Entonces no deberíamos tomar el amor por Bhagavan como una idolatría. In fact, Bhagavan had an interesting thing to say about idolatry. One interesting thing. Bhagavan had something interesting to say about idolatry. Okay. Bhagavan tenía una cosa interesante que decir sobre la idolatría. Because people of all types of background, all types of people from all religions came to Bhagavan. Porque gente de muy diferentes caminos y de tradiciones vinieron a Bhagavan. Not only Hindus and Buddhists and Sikhs and Jains, that people from Indian religion, but also from other religions like Christians, Muslims, Jews, all came to Bhagavan. O sea, no solo iban hinduistas o budistas, sino que también lo hacían de otras religiones, como los judíos o musulmanes o cristianos. So we all know that in Judaism, Christianity, and Islam, there tends to be a condemnation of idolatry. Ya sabemos que en el judaísmo, en el islam, en la cristiandad hay una condenación de la idolatría. So sometimes people from such backgrounds, they would ask Bhagavan, isn't it wrong, the worship of idols? In Hinduism, there's so much worship of idols. Isn't that wrong? Entonces esta gente le preguntaba, ¿no es equivocado idolatrar a tantos ídolos? En la India parece haber tanta adoración por los ídolos. And Bhagavan would say, before you criticize other people for their idolatry, you should give up idol worship. You should give up. You should give up your own idol worship. Antes de criticar lo que otra gente idolatra, deberías abandonar tu propia adoración de ídolos. And they may say, no, Bhagavan, I'm a Muslim, I never worship idols. Or I'm a Jew, I never worship idols. Or I'm a Protestant, I never worship idols. Ellos decían, no, yo soy un musulmán, o soy un judío, yo nunca adoro a ídolos. And then Bhagavan said, see what happens in temples or in people's houses where they worship an idol. Él decía, Bhagavan, mira en los templos o en las casas de la gente donde se adora un ídolo. They, for example, have a statue of a cowherd boy. Tienen por ejemplo, una statue of a cowherd boy. For example, a cowherd boy, a boy who herds cows. I don't know exactly what you mean by that. A boy who looks after cows. After cow, vale, okay. So, por ejemplo, tiene una estatua de un chico que cuida las vacas. And he's playing a flute. Y que está tocando la flauta. That you call Krishna. Eso se llama Krishna. And you think that he is God. Y tú piensas que ese es Dios. And because you think he's God, you have love for you. If you have love for Krishna, you take him to be God, and he's visited your house. Y como piensas que es Dios y sientes amor por él, piensas que ha visitado tu casa. So what do? If a guest comes to your house after a long journey, you first offer them maybe a drink, and you offer them water to have a bath. Entonces, ¿qué haces? Como si un viajante o un invitado llega a tu casa después de un largo viaje, le ofreces una bebida o le ofreces agua al principio. And then you offer them fresh, clean clothes. Y luego ropa limpia. And then you give them a nice meal.
y luego les das una comida agradable. This is what happened with idol worship. They take that idol to be Krishna, and then they give it a bath. They dress it in nice clothing, put some nice cloth, clean cloth on it. They put some flowers. Then they offer food. Eso es lo que pasa con la adoración del ídolo. Estas personas creen que es Krishna, entonces lo adornan con flores o le ponen una ropa buena. Bhagavan said, this is what we are all doing every day. Bhagavan dice, esto es lo que todos hacemos cada día. We take this body to be ourself. Tomamos este cuerpo por ser nosotros. So we give it bath. Y le damos un baño. We put on nice clean clothes. Nos ponemos ropa limpia y buena. We shave, we do our hair nicely. Nos afeitamos, nos peinamos bien. We may put some flowers in our hair. Puede que pongamos flores en nuestra cabeza. Put on a nice clean tie. Una bonita corbata. And then we sit down and have a nice meal, carefully prepared. Y luego nos sentamos y tomamos una comida buena, muy bien preparada. So we are all worshipping this body as if it is ourself. Entonces todos adoramos a este cuerpo como si fuera nosotros mismos. But this body isn't ourself, is it? Pero este cuerpo no es nosotros, ¿verdad? So when we are all making this mistake of taking this body to be I and worshipping it as ourself, entonces cuando hacemos este error, cometemos este error de tomar este cuerpo por ser nosotros, lo idolatramos. What is wrong if someone else likes to take a statue of Krishna and take it to be God? ¿Qué hay de malo en que una persona tome una estatua de Krishna y piense que es Dios? That is no less wrong than our mistake of taking this body to be I and worshipping it as if it's ourself. Es igual que el hecho de que nosotros tomemos este cuerpo como yo y que lo adolatramos. So Bhagavan wasn't against idol worship. Entonces Bhagavan no estaba en contra de la adoración de un ídolo. Well, he was against idol worship, but he said, first give up this worship of this body as I, then you can give up all other idol worship. Bueno, lo estaba en el sentido de que primero te decía que dejes la adoración de este cuerpo en tanto que yo, y entonces después deja los demás idolatrías. But until you give up the wrong idea that you are this body, it's not right to criticize other people for worshipping idols. Pero hasta que no te deshagas de la idea errónea de idolatrar a tu cuerpo, no critiques a los demás por hacerlo con un ídolo. So I hope I have answered that question, the second question also now. So if anyone wants to ask any questions. Espero que haber respondido también bien a esta segunda pregunta. Entonces, si alguien quiere ahora plantear alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Antes Michael ha hablado de los fenómenos y he entendido que entonces cualquier acción de la mente es un fenómeno. Before, Michael, you said that you were talking about phenomena. Yes. And I understood any action of the mind is a phenomena. Anything that appears and disappears is a phenomenon. Todo lo que aparezca y desaparezca es un fenómeno. Y cuando estamos discerniendo algo, también es fenómeno. And when we are discerning about something, is that also a phenomenon? Yes, anything that isn't permanent, anything that appears and disappears is a phenomenon. Sí, cualquier cosa que sea impermanente, cualquier cosa que aparezca y desaparezca es un fenómeno. And phenomena only appear when we appear as ego. Y los fenómenos solo aparecen cuando nosotros aparecemos como ego. Because ego is the wrong awareness, I am this body. Porque el ego es la falsa conciencia, yo soy el cuerpo, este cuerpo. So we are never aware of phenomena
without being aware of ourselves as a body. Entonces nunca somos conscientes de fenómenos sin ser conscientes de nosotros como un cuerpo. So that which is aware of itself as I am this body is that which is aware of all other phenomena. Entonces eso que es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo es lo que es consciente de los otros fenómenos. That is ego. Y eso es el ego. That is not what we actually are, but it's what we seem to be. Eso no es lo que somos en realidad, pero es lo que parecemos ser. So that is what we need to investigate. Entonces eso es lo que necesitamos investigar. Who is this I who says, I am Antonio? ¿Quién es este yo que dice soy Antonio? Who is aware of himself as Antonio, or of itself as Antonio? Que es consciente de sí mismo como Antonio. You need not investigate Antonio. You have to investigate the I that is aware of itself as I am Antonio. No tienes que investigar a Antonio, sino ese yo que se cree ser el Antonio. Because Antonio is just a set of phenomena. Porque Antonio solo es un grupo de fenómenos. A body, a mind, Un cuerpo, a story. una historia. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más sobre lo que hemos hablado? It's funny, Michael, what you said that in deep sleep, Yes. people think it to be like a state of unconsciousness. Yes. Even we dare to say that we spend 30 years of our lives sleeping unconsciously, no? Yes, yes. So we take it to be like a bad spent time. Yes, yes. He dicho a Michael que es curioso, que divertido que consideremos que ha hablado del estado de inconsciencia del sueño profundo como de un estado inconsciente, y que solemos decir diariamente que, bueno, que pasamos 30 años de la vida en este estado de inconsciencia, ¿no? 25, 30 años, como un tiempo mal gastado, ¿no? Como que no podemos hacer nada ahí. But of the three states that we experience, sleep is the best. Pero de los tres estados que experimentamos, el sueño profundo es el mejor. Because in waking and dream, we have so many problems. Porque en la vigilia y los sueños tenemos tantos problemas. But in sleep, we are free of problems. Pero en el sueño profundo estamos libres de problemas. And But I think the ego, what would like the ego is to have this time available to be able to experience more. Yes, 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 yes. Le he dicho que en realidad lo que querríamos como ego es que tener ese tiempo disponible para seguir experimentando más todavía, ¿no? El tiempo del sueño profundo. But ego is very foolish, because ego rises to experience phenomena, even though it knows that the price for experiencing phenomena is to experience problems, pleasures, and pain along with pleasure. Pero el ego es muy tonto, en el sentido de que quiere surgir para experimentar los fenómenos, pero para experimentar placeres, pero también muchos dolores. But sleep is a very pleasant state without any pain. Pero el sueño profundo es un estado muy placentero sin ningún dolor. So which do we prefer, pleasure and pain, or just a state of pure pleasure? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Placer o dolor, o solo un estado de puro placer? But we are not yet ready to let go, because we as ego, we like all this variety. Pero no estamos todavía preparados para soltarlo, porque como egos nos gusta mucho toda esta variedad. We're ready to pay this price of pain in order to enjoy these little pleasures.
Estamos listos a pagar este precio de dolor para disfrutar de estos placeres, pequeños placeres. That's why Bhagavan says ego is very, very foolish. Por eso es por lo que Bhagavan decía que el ego es muy tonto. He gives an analogy in Who Am I? Él da una analogía en quién soy yo. In South India, in the summer, it will be very, very hot outside in the sun. En el sur de la India, en verano puede hacer mucho calor al sol. So if we are wandering around in the hot sun, we will naturally like to come into the shade. Entonces, si estamos caminando al calor del sol, naturalmente queremos ir al refugio de la sombra. So if we see a big tree, we naturally like to go to that tree and stand under the shade. Entonces, si vemos un gran árbol, naturalmente nos iremos para quedarnos bajo su sombra. If we are wise, we'll stay there in the shade. Y si somos sabios, nos quedaremos ahí bajo su sombra. But we are foolish. We stay in the shade for a little time, then we go out in the sunshine again. Pero somos tontos, nos quedamos ahí en la sombra durante un pequeño tiempo y después nos vamos al sol de nuevo. When we cannot bear the heat of the sun, we come back to the shade for a little while. Y cuando no podemos tolerar el calor del sol, entonces nos vamos un poquito de nuevo a la sombra. Then we become restless and we go out again, wandering around in the sun. Entonces nos inquietamos y de pronto salimos de nuevo para caminar al sol. So the shade is like sleep. Entonces la sombra es como el sueño profundo. Waking a dream is like wandering around in the hot sunshine. Wandering in... The hot sunshine. Entonces es como caminar al sol, ¿no? Yeah. La experiencia del ego. So Bhagavan said that is foolishness. Eso decía Bhagavan que era ser tonto, la tontería. If we are wise, we'll stay in the shade. Si somos sabios, permaneceremos en la sombra. Michael, esto me recuerda, sí, puedes traducir. Esto me recuerda que hasta la persona más rica o más poderosa. This reminds me that even the richest person or the most powerful person, Yes. Con el apego más grande que pueda tenerse a cualquier persona o a cualquier bien. with the biggest attachment that they may have to the greatest good, or Después de un día sin dormir, after a day without sleep, lo daría todo por dormir. they would give Yes. everything for sleep. Yes. The one thing we have greater desire for than anything else is the desire for sleep. If we have gone 2 days without sleep, we won't even care for food. Sí, el deseo más grande que podemos tener es el del sueño. Si llevamos 2 días sin dormir, no nos preocuparemos por la comida o por otra cosa. The desire for sleep will overcome all other desires. El deseo por dormir superará a cualquier otro deseo. De hecho, en el Corán se dice que Dios nos da el pregusto cada noche, con el sueño profundo, el pregusto de la eternidad. So in Quran they say that God gives us the pre-taste of eternity with sleep. All the Yes. nights. Every night. Yes, true. So we have a taste of that is given to us every day. But how to make that permanent? Pero ¿cómo hacer eso permanente? That is the path of self-investigation and self-surrender. Es el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición. Muy bien, pues tenemos una pregunta. We have a question. Fran, adelante. Hi. Hi, Michael, Carlos, Ernesto y hermanos. Quería hacer una pregunta. Hablando de los fenómenos, si me pudiese profundizar, Michael, entre la diferencia entre el fenómeno del ego y el fenómeno de la naturaleza.
¿En qué sentido? O sea, yo entiendo de que el ego funciona como yo lo entiendo, igual que el fenómeno de la naturaleza. La diferencia que tenemos es que nosotros podemos hacer de testigo y ver cómo se está produciendo en la mente ese tipo de fenómenos en la mente. Pero con naturaleza... La pregunta es ¿qué diferencia podría encontrar él o se puede profundizar? Fenómenos de la naturaleza puede ser pues, terremotos, tsunamis, fuego, cosas que pueden ocurrir. Y el ego. El ego como tal. El ego. En la experiencia. Sí. ¿En la diferencia? Sí, que se puede profundizar en estos dos paralelismos así. Talking Si hay about una diferencia o es vinculante. O si se puede vincular lo que es el ego en sí mismo, en sí, el funcionamiento del ego y los fenómenos de la naturaleza. Talking about phenomena, if there is a link of they can be, you could explain a bit deeper the difference between the experience of the ego and the how to say that, how to put that, the phenomena that happens in nature. Right. I think I understood. I think I understood. Thank you, Michael. Whatever phenomena it may be, generally we believe there is some phenomena are mental phenomena, some phenomena are physical phenomena. Cualquier fenómeno que pueda ocurrir, pensamos que pueden ser fenómenos físicos o fenómenos mentales. We think the mental phenomena exist only in our view. Pensamos que los fenómenos mentales solamente existen en nuestra perspectiva, en nuestra visión. That is, the thoughts, feelings, desires, all these things. These are mental phenomena. Como pensamientos, sentimientos, etcétera. Estos son fenómenos mentales. But we think that out there is a world that exists independent of our awareness of it. Pero pensamos que ahí fuera existe un mundo independiente de nuestra conciencia de él. That is, whether we see it or not, this world exists, we believe. Es decir, lo veamos o no, este mundo existe, creemos. So the tsunami will happen whether we are aware of it or not. Entonces, el tsunami ocurrirá tanto creamos en él como si no. That is our assumption. Eso lo asumimos nosotros. But we make exactly the same assumption in dream. Pero hacemos la misma asunción o asumimos lo mismo en los sueños. In dream we see a world. En los sueños vemos un mundo. And in that world there are all sorts of natural phenomena. Y en ese mundo también hay todo tipo de fenómenos naturales. There are tsunamis, earthquakes, wild animals. Hay tsunamis, terremotos, animales salvajes. There are people, the most dangerous animal of all. Hay gente, lo más peligroso de todos. So, but so long as we're dreaming, all those things seem to exist outside us and independent of us. Pero mientras soñamos, todas estas cosas parecen existir independientemente de nosotros y fuera de nosotros. But as soon as we wake up, we recognize that all those things that seem to exist outside, pero cuando nos despertamos, nos damos cuenta de que todas esas cosas que parecieron existir fuera, all those things that we assumed existed independent of our perception of them, todas esas cosas que parecieron ocurrir independientemente de nuestra percepción de ellas, actually appeared only in our own awareness. En realidad aparecieron solo en nuestra propia conciencia. And they had no existence separate from our perception of them. Can you repeat that, Michael? They had no existence separate from our perception of them. No tenían ninguna existencia separada de nuestra percepción de ellos. So why should we believe that anything we perceive in this waking state, why should we believe any of these phenomena that seem to be physical phenomena, seem to exist independent of us? Why should we believe that they actually exist independent of us? Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que todos estos fenómenos deberían existir independientemente de nosotros? How can we be sure that this isn't just another dream?
¿cómo podemos estar seguros de que esto no es más que otro sueño? If this is a dream, then all the tsunamis, the earthquakes, the wars, everything is just our own mental creation. Si esto es, no es más que otro sueño, todos los tsunamis y las guerras no son más que nuestra creación mental. So how can we know that this is not a dream? ¿Cómo podemos saber que esto no es un sueño? We generally, when people ask, if someone suggests, oh, this is all just a dream, people will find so many reasons to argue against that. Cuando alguien sugiere que esto no es más que un sueño, mucha gente encuentra muchos argumentos para que parecen argumentar en contra de esto. They'll say, oh, but dreams are, there's no continuity in dream. In dream, it's one thing, in another dream, it's another thing. But in the waking state, there's continuity. Day after day, we're experiencing the same environment. Por ejemplo, dicen que los sueños no hay continuidad, que el sueño de hoy no tiene nada que ver con el próximo, pero que en la vigilia sí hay una continuidad y con el entorno, etc. Why do we think there's continuity in the waking state? ¿Y por qué pensamos que hay continuidad en la vigilia? Because we've got memories about what we did yesterday, what we did day before yesterday, what we did last year, what we did 10 years ago, what we did as a child. Porque tenemos recuerdos de lo que hicimos ayer o de hace 10 años o de cuando éramos pequeños. These memories create the impression of continuity. Y estos recuerdos crean la impresión de la continuidad. But when we are dreaming, we also have memories. In dream, you can remember what you did last year. You can remember what you did as a child. Pero en los sueños también hay continuidad y puedes recordar lo que hiciste el año pasado o cuando eras un niño. So while we're actually experiencing a dream, we have the same illusion of continuity. Entonces, en realidad, cuando experimentamos un sueño, también tenemos la misma ilusión de continuidad. And when do we experience our memories? We experience them here and now. ¿Y cuando experimentamos nuestros recuerdos? Los experimentamos aquí y ahora. If this is just a dream, our memories are also part of this dream. Si esto no es más que un sueño, nuestros recuerdos también son parte del sueño. Just because we can remember something doesn't mean that it actually happened. Solo el hecho de ser capaz de recordar algo no significa que ocurrió. Now we are aware of it just as a memory. Ahora solamente somos conscientes de ello como una memoria, como un recuerdo. So if this is a dream, then our memories are also dreams. Entonces, si esto es un sueño, nuestros recuerdos también son sueños. So if we think about it deeply, there is absolutely no evidence that our present state is anything but a dream. Entonces, si miramos cuidadosamente, no hay ninguna evidencia de que nuestro estado presente de ahora no sea un sueño. There is nothing that we experience in this state that we couldn't experience in dream. No hay ninguna cosa que experimentemos ahora que no podamos experimentar en un sueño. So we don't actually know whether this is a dream or not. Entonces no sabemos realmente si esto es un sueño o no. But in the absence of any evidence, it is better to assume that it is nothing but a dream. If we have no evidence that anything exists independent of our perception of it, then why should we believe something without any evidence? Entonces, ante la ausencia de evidencia, the absence of evidence that nobody... we have no evidence that anything that we now perceive exists independent of our perception of it. Ninguna evidencia de que las cosas que experimentamos existen independientemente de nosotros. No hay ninguna evidencia de eso. ¿Por qué no creer que es un sueño? That is, we know that in dream we perceive things and they seem to us to be, or we assume that they exist independent of our perception of it, so long as we're dreaming. Entonces los sueños percibimos algo y asumimos que existen también independientemente de nosotros mientras soñamos. But when we wake up, we recognize that they didn't exist independent of our perception of them.
Pero cuando nos despertamos nos damos cuenta de que no existían independientemente de nuestra percepción de ellos. So we have no evidence that anything that we now perceive exists independent of our perception of them. Entonces no tenemos ahora ninguna evidencia de que las cosas ocurran independientemente de nuestra percepción de ellas. So why should we believe something when we have no evidence for it? Entonces, ¿por qué deberíamos creer algo cuando realmente no hay ninguna evidencia para ello? In a court of law, if someone is accused of a crime, say murder, En un juzgado, si alguien es acusado de asesinato, the burden of proof lies on those who make the accusation. el peso de la prueba recae en esos que hacen la acusación. If the prosecution cannot provide enough evidence, Sí. that person is declared to be innocent. Si la fiscalía no provee de pruebas suficientes, entonces esa persona será inocente. So the burden of proof always has to be on the person or on the person who makes a claim. Entonces, el peso de la prueba siempre debe caer en la persona que hace una afirmación. So if we want to claim that this world exists independent of our perception of it, we have to show evidence for it. Entonces, si afirmamos que el mundo existe independientemente de nuestra percepción de él, tenemos que probarlo. But we have no evidence. Pero no tenemos evidencia. We can say, but when I'm asleep, I don't see the world, but other people are awake and they see it. Yo digo, cuando estoy dormido, yo no veo el mundo, pero hay otra gente despierta que sí lo ve. But those other people who tell us that the world existed when we were asleep, they are part of the world whose existence is in question. Pero esa gente que estaba despierta cuando dormíamos y que nos dice que existía, son parte del mundo que está en cuestión. Bhagavan said, depending on relying on the evidence, on the testimony of people who say that the world existed when we were asleep, is like tens el cotxe molt cabarrere. Que tens el cotxe molt cabarrere. Sorry, what was that? Sorry, interruption. Sorry, Michael. Yeah. So Bhagavan said, relying on the testimony of other people to say that the world existed when we were asleep is like a judge relying on the testimony of a thief who says he's innocent. A ver, Bhagavan decía que confiar en el testimonio de una persona que estaba despierta cuando nosotros estábamos dormidos es como creer en el... it's like believing in the testimony of es como creer en el testimonio de un ladrón que ante el juez parece... Can you repeat the thief? The thief. If a thief is in court and the judge asks him, did you commit the robbery? Okay, yeah. Entonces, en el juzgado, si el juez le pregunta al ladrón que si tú cometiste el delito o el robo. The thief, of course, is going to say, I'm innocent. Claro, el ladrón va a decir, por supuesto, que es inocente. But the judge shouldn't believe the thief because they need evidence. Pero el juez no debería creer al ladrón. So we shouldn't believe when the world tells us that it existed when we were asleep. We shouldn't believe it because if it existed when we were asleep, why didn't it come and tell us that it existed while we were asleep? Entonces no deberíamos creer que el mundo existía mientras estábamos dormidos. Entonces, ¿por qué no vinieron en ese momento a decírnoslo? We were aware of ourselves in sleep. We were aware of ourselves in sleep. Éramos conscientes de nosotros en el sueño profundo. So why were we not aware of the world? Entonces, ¿por qué no éramos conscientes del mundo? If the world existed when we were asleep, why were we not aware of it then? Si el mundo estaba ahí cuando estábamos dormidos, ¿por qué no éramos conscientes de él? Because we know we are aware of the world only when we're aware of ourselves as a body. Porque nosotros somos conscientes del mundo solo cuando somos conscientes de nosotros como el cuerpo.
In waking and dream, we are aware of ourselves as a body, En la vigilia y los sueños somos conscientes de nosotros como un cuerpo and consequently, we're aware of the world. y en consecuencia somos conscientes del mundo. In sleep, we are aware of ourselves, but without being aware of ourselves as a body. En el sueño profundo somos conscientes de nosotros sin ser conscientes de ser el cuerpo And consequently, we are not aware of any world. y en consecuencia no somos conscientes de ningún mundo. So there's a constant conjunction between our awareness of ourselves as a body and our awareness of other phenomena. Entonces hay una conjunción ahí entre la conciencia de nosotros como un cuerpo y la conciencia de otros fenómenos. If we consider the evidence of our own experience without making any assumptions, Si consideramos, ajá, yeah, si consideramos la evidencia de nuestra experiencia sin asumir nada, it's very clear that we have no reason to suppose that anything exists independent of our perception of it. es muy claro que el poder creer que no hay ninguna evidencia de que las cosas existen sin ser independientemente de la percepción de ellas. There's no evidence that what we are now experiencing is anything but a dream. No hay ninguna evidencia de que lo que experimentamos ahora no sea un sueño. Of course, we cannot say that this is definitely a dream, Claro, no podemos decir que esto es definitivamente, claramente un sueño, but we also definitely can't say definitely that it's not a dream. pero tampoco podemos decir definitivamente que esto no es un sueño. But since there's no evidence that it's anything but a dream, it is safer to assume that it exists because we perceive it. Can you repeat that idea? Because we've got no evidence that this is anything but a dream, so it is better to assume, it's safer to assume that it doesn't exist independent of our perception of it. Entonces es más seguro creer que no existe independientemente de que nosotros lo percibamos. It's safer, you said, yeah? Safer. Yes, it's a safer assumption. Es asumir algo con más seguridad que no existe independientemente de que nosotros lo percibamos. If we want to get to the bottom of it and get a definite answer whether this world exists independent of our perception of it, there's one sure way. Si queremos ir al centro de la cuestión y comprobar que el mundo no existe independientemente de nosotros, hay una forma. That is, who perceives this world? Y esa es quién percibe el mundo. If we know the truth of the one who perceives the world, then we will know the truth of the world. Entonces, si vemos la verdad de ese que percibe el mundo, entonces, if We will know the truth of the world. Conoceremos la verdad del mundo si conocemos la verdad de ese que percibe el mundo. So before deciding whether the world exists independent of our perception of it or not, let us first know the truth about ourselves, the perceiver of it. Entonces, antes de que decidamos si el mundo existe independientemente de nosotros o no, vamos a conocer quién es el que percibe el mundo. Even if there is a world existing independent of our perception of it, we never actually see that world. Incluso si existe un mundo independientemente de que nosotros lo veamos, nunca vemos ese mundo. Because what we perceive as the world is only our own sense impressions, our own sense images. Porque lo que percibimos del mundo son nuestras imágenes sensoriales, las impresiones de nuestros sentidos. That is, we see sights, tenemos la visión, sounds, sonidos, tastes, el sabor, smells, color, and tactile sensations. y sensaciones táctiles. That's all the world consists of as far as we are aware. En eso consiste el mundo, por lo que a nosotros nos concierne. We assume that all these are caused by something outside. Pensamos que todo esto es causado por algo fuera, algo de fuera. But we can never see that outside world because all we perceive are these images in our own mind. Pero nunca vemos ese mundo de ahí fuera porque lo que percibimos son imágenes en nuestra propia mente. So why to assume
Why to believe what we do not know, what we've got no evidence for? Entonces, ¿por qué asumir lo que no sabemos? That Porque is why evidencias a favor de eso. Bhagavan often used to say, do not believe what you do not know. Por eso Bhagavan decía, no creas lo que no sabes. And all that you do believe, question it. Do you really have grounds for believing that? Y todo lo que crees, cuestiónalo. ¿Tienes una base para creer en eso? So Bhagavan challenges all our most fundamental beliefs. Entonces, Bhagavan desafía todas nuestras creencias más fundamentales. What is our most fundamental belief of all? ¿Y cuál es nuestra creencia más fundamental de todas? I believe I am Michael. Yo creo que soy Michael. You believe I am Fran. ¿Tú crees que eres Fran? So even that belief, Bhagavan asks us to question. Incluso esa creencia, Bhagavan nos pide que la cuestionemos. This is what we seem to be, Esto es lo que parecemos ser, but is this what we actually are? pero ¿es esto lo que realmente somos? So if our perception of ourself itself is open to question, Entonces, si nuestra percepción de nosotros mismos está abierta a cuestionamiento, why should we make any assumptions about our perception of other things? ¿por qué deberíamos asumir algo sobre la percepción de otras cosas? Does that answer your question? ¿Eso responde Yes, a la pregunta? thank you so much. Thank you. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Muy bien, pues vamos ahora con Juan Jesús, que tiene una pregunta. Hola a todos. Hola, Michael. Quería preguntar, hablamos a veces de que el demasiado conocimiento o intelectualización de la enseñanza es una dificultad a la hora de comprenderla. Y quería preguntar si incluso la demasiada intelectualización o análisis de la propia enseñanza de Bhagavan es una dificultad para entenderla, porque nos podemos pasar de intelectuales o de análisis, ¿no? Siendo las enseñanzas de Bhagavan tan sencillas como son. Okay, so the question is if the intellectualization of it can be a negative thing when we study Bhagavan's teachings, because it can get the mind can be too involved in the analysis, and it can be too much of an analysis, for example. Right. If we are doing this just because we enjoy the intellectual, like philosophers, enjoying the intellectual challenges and everything, then that can be, obviously any idea is something other than ourselves. Entonces, si lo hacemos esto como los filósofos que discuten simplemente, as an idea, you mean? Any idea is something other than ourselves. Como los filósofos discuten, pues cualquier idea es otra cosa diferente de nosotros mismos. So if our interest is only intellectual, if it's only at the level of intellect, but we are interested in these things. Si nuestro interés está solo en el nivel intelectual, es por lo que nos interesamos en estas cosas, then that isn't going to help us very much. Eso no nos va a ayudar demasiado. It can even become a distraction, as you say. Puede convertirse en una distracción, como dices. So we have to ask ourselves, why are we interested in this subject? Entonces, ¿por qué estamos interesados en este tema? Why are we analyzing all these things? ¿Por qué estamos analizando todas estas cosas? What is it actually we want? We all want to be happy. ¿Qué es lo que realmente queremos? Queremos todos ser felices. We generally come to this path because we've tried so many other ways and we've not found happiness in all. We've tried earning money, we've tried accumulating wealth, we've tried intellectual pastimes, we've tried sports, so many things we may have tried in this life and other lives, but nothing has satisfied us. Hemos llegado a este camino porque hemos intentado tener felicidad en muchas cosas, como adquirir dinero, ganar dinero, adquirir riquezas, etc. So we
we come to this path because we are dissatisfied and we doubt all these things. Is there really happiness to be found in this external world? Entonces, venimos a este camino porque hemos intentado todas estas cosas y vemos o dudamos de que la felicidad está ahí fuera. So our analysis of all these things is because of our yearning to know what is the truth beyond all these things. Entonces, el análisis es para llegar más lejos, to go beyond. We want to know what is beyond all these appearances are there. Okay. What is behind these appearances? Sí, todo este análisis es para ir más allá de las apariencias o ir más allá de todo lo que tenemos actualmente como experiencia, lo que consideramos como experiencia. So I assume that all of us here, we are interested in this subject because we are seeking true happiness. Asumo que todos aquí estamos interesados en este tema porque estamos buscando la felicidad verdadera. And if we understand this analysis properly, what this analysis is pointing at, it's showing us that happiness is not to be found outside. Happiness is to be found only within. Y si entendemos este análisis adecuadamente, es que la felicidad no se encuentra allá afuera, sino que la encontramos dentro. That is, Bhagavan's teachings are undermining our belief in so many things. Our belief in ourself as a person, our belief in the reality of the world, and our belief in almost everything Bhagavan challenges. Bhagavan desafía nuestras creencias sobre la naturaleza he challenges the ideas like all our beliefs about everything Bhagavan challenges. Desafía todas nuestras creencias como la realidad del mundo, cualquier tipo de creencia que tengamos. So if we take this analysis seriously, then if all these things are questionable, first and foremost thing I need to know is myself, because I don't even know myself. Now I mistake myself to be Michael, but I experience myself as Michael only in this waking state. In dream, I experience myself as some other body. In sleep, I don't experience myself as any body at all. So how can this body called Michael be what I actually am? Entonces, como lo primero que deberíamos cuestionarnos es si todo está en cuestión, como el mundo o todas las creencias que tengamos, lo primero que tenemos que, digamos, que aclarar es quién somos nosotros, ¿no? The last thing you said, Michael, the last second part. Now I experience myself as Michael. Ahora me experimento como a Michael. How can this be what I actually am? Because in other states I experience myself without experiencing this body. Pero ¿cómo puede ser esto lo que soy realmente? Porque en otros estados me experimento sin ser este cuerpo. Michael is a name given to this body. Michael es un nombre dado a este cuerpo. But in dream I experience myself as some other body. Pero en los sueños me experimento como otro cuerpo diferente. And in sleep I experience myself without any body at all. Y en el sueño profundo me experimento como ningún cuerpo en absoluto. So even my awareness of myself is mistaken. Así que incluso la conciencia de mí mismo está equivocada. So the first thing I need to know is who am I? Entonces la primera cosa que necesito saber es quién soy yo. So if we are serious about this analysis, the analysis is not an end in itself, it's a means to an end. Entonces, si somos serios en este análisis, el análisis no es un medio para un fin. We analyze all these things because we are seeking the reality that lies behind all appearances. Can you repeat, Michael? We are analyzing all these things because we are seeking the reality that lies behind all appearances. Analizamos todas estas cosas para ir más allá de la realidad que hay tras todas estas apariencias. This world is an appearance. Este mundo es una apariencia. Michael is an appearance. Y Michael es una apariencia. Juan is an appearance. Juan es una apariencia. So what is the truth behind all these appearances? ¿Cuál es la verdad detrás de todas estas apariencias? That is why we're analyzing these things. Por eso es por lo que estamos analizando todas estas cosas.
Because by analyzing these things, we find out how we can discover the truth behind all these things. Porque analizando todas estas cosas podemos descubrir la verdad detrás de todas estas cosas. That is, of all appearances, the first appearance is ego. Es decir, de todas las apariencias, la primera apariencia es el ego. Because all other appearances appear only in the view of ego. Porque todas las otras apariencias aparecen a la visión o la perspectiva del ego. So as ego, we cannot see the reality behind appearances. Entonces, como egos, no podemos ver la realidad detrás de las apariencias. Because as ego, we ourselves are an appearance. Porque como egos, nosotros mismos somos una apariencia. So first we need to know what is the reality behind this ego? Who am I? Entonces, primero necesitamos saber la realidad que hay detrás de este ego. ¿Quién soy yo? So all this analysis is directing us to follow this path of self-investigation. Entonces, todo nos dirige a este camino de la autoinvestigación. So long as that is our aim in analyzing all these things, this analysis is a help to us in the path. Mientras sea todo dirigido a ese fin, este análisis nos ayudará en el camino. But if we have no intention to investigate ourselves or to surrender ourselves, Pero si no tenemos intención de autoinvestigarnos o rendirnos, all this analysis is just would be just another distraction. Todo este análisis no sería más que una distracción. But it's very hard for us to think about all these things without taking the need to investigate ourselves and to surrender ourselves seriously. Can you repeat that, Michael? It is very hard for us to analyze all these things without taking the need for us to investigate ourselves very seriously. Es muy difícil analizar todas estas cosas sin tomar en serio la necesidad de ir más allá de todas estas cosas. Because the logical conclusion of all this analysis is we need to know ourselves. Porque la conclusión lógica de todo este análisis es que necesitamos conocernos a nosotros mismos. We need to give up all appearances to find the reality. Necesitamos soltar todas las apariencias para ver la realidad. We need to surrender this ego in order to know what we actually are. Y tenemos que rendir este ego para conocer lo que somos verdaderamente. So this isn't a analysis, but this isn't an academic philosophy. This is the philosophy of life. Esto no es como una filosofía académica, es la filosofía de la vida. This is practical philosophy. Es filosofía práctica. So without the practice, the philosophy is of little use. Entonces, si la práctica, la filosofía es de poca utilidad. We have to live what we are analyzing. Tenemos que vivir lo que analizamos. Does that answer your question? Sí, muy bien, perfectamente. Gracias. Thank you, very well. Muy bien, pues gracias, Juan Jesús. Tenemos una última pregunta de Santiago. Adelante, Santiago. ¿Puedes activar tu micrófono y tu cámara? Sí, hola. Buenas tardes, Ernesto, Carlos y Michael. A mí me gustaría preguntarle a Michael, teniendo en cuenta o siguiendo un poco el hilo de este mismo tema que comentaba antes Juan Jesús, relacionado con los conceptos, hay una duda que yo tengo, ¿no? Y es que si realmente se habla de vaciar la mente y que para poder construir algo nuevo o realmente conectar con lo que realmente somos hay que vaciar la mente, llenarla de conceptos o de intelectualismo, o sea, de intelectualismos y demás, nos va a llevar precisamente a eso cuando se habla de que es el silencio lo que realmente puede conectarnos con nosotros, que es la verdadera naturaleza nuestra, ¿no? Y por otra parte, me gustaría también preguntarle a Michael, en relación a la práctica diaria, ¿cuál es el mejor consejo que nos puede dar él en relación a la práctica, ¿no? A la práctica del día a día, desde su experiencia? ¿Qué le parecería a él lo más importante? Okay, so it's two questions, Michael. The first question would be like if the need to know ourselves, it is said that it's to empty our minds.
how by adding concepts or analyzing and filling it with more thinking, so to speak, we're going to get through and to go to that, to know that truth. Okay. And the second, I will tell you later. Because the silence is the Because the best. the silence is the best. Right. Okay. Good question. Our aim is not merely to empty the mind. Nuestro objetivo no es solamente, meramente vaciar la mente. We need to empty ourselves of mind. In other words, we need to be free from mind altogether. Es decir, necesitamos estar libre de la mente en absoluto. Necesitamos vaciarnos de mente. What is the root of the mind? ¿Cuál es la raíz de la mente? Mind has two aspects. La mente tiene dos aspectos. There's all the other thoughts we have. Están todos los pensamientos que tenemos. Thoughts, perceptions, feelings, memories, desires, hopes. Pensamientos, percepciones, deseos, esperanzas. All these are the objective form of the mind, the objective aspect of the mind. Estos son los aspectos objetivos de la mente. They're all things perceived by us. Son cosas percibidas por nosotros. But the root of the mind is the perceiver of all these things. Pero la raíz de la mente es el percibidor de todas estas cosas. That is the subject, the ego. Ese es el sujeto, el ego. So all our analysis is leading back to this ego. Entonces todo nuestro análisis conduce a este ego. Who is aware of all this? ¿Quién es consciente de todo esto? Who perceives all these thoughts, feelings, desires, hopes, memories? ¿Quién percibe todos estos pensamientos, sentimientos, deseos, recuerdos? So it's all to bring us back to this point. Who is the perceiver? Es todo para llevarnos de vuelta a este punto. ¿Quién es el percibidor, el que percibe? The nature of the mind is to be active. La naturaleza de la mente es estar activa. The mind is always producing thoughts of one sort or another. La mente siempre está sacando pensamientos de alguna manera u otra. So long as we are looking at the mind, this activity will continue. Entonces, mientras estemos mirando a la mente, esta actividad continuará. If we want to be free of mind, we have to turn our attention away from all this content back to the one who perceives it. Si queremos estar libre de la mente, tenemos que llevarla la atención de vuelta al que percibe, al percibidor. Because the perceiver of all these things is ego. Porque el percibidor de todas estas cosas es el ego. And ego seems to exist only when it's perceiving other things. Y el ego parece existir solamente cuando percibe otras cosas. So if ego tries to perceive itself, entonces si el ego intenta percibirse a sí mismo, it dissolves back into its source. Se disuelve de vuelta en su fuente. And what then remains is pure self-awareness. Y lo que permanece entonces es pura conciencia de uno mismo. That is what we actually are. Y eso es lo que somos en realidad. That is the silence that Bhagavan is talking about. Ese es el silencio del que Bhagavan habla. Bhagavan defines silence as the state in which there is not the slightest trace of ego. Bhagavan define el silencio como el estado en el que no hay ni el menor trazo del ego. Because when there's no ego, there's no phenomena. Porque cuando no hay ego, no hay fenómeno. No thoughts, no mind, nothing. No hay pensamientos, no hay mente, nada. So that is the silence we are seeking. It's not just emptying the mind, because you've still got that empty container there. Entonces, no es solamente vaciar la mente, porque entonces tienes ese contenedor vacío ahí. We want to throw away the container itself. Queremos arrojar o tirar ese contenedor también. How to throw away the container? ¿Cómo arrojar o tirar ese contenedor? The container and its contents seem to exist so long as we are looking at them. El contenedor y su contenido parecen existir mientras los miremos. If we look at ourselves, the perceiver of all those things, Si miramos a nosotros, al percibidor de todo eso, de todas esas cosas,
we dissolve back into our source nos disolvemos en nuestra fuente and remain just as the pure self-awareness that we always are. y permanecemos como la pura autoconciencia que somos en realidad. All this analysis, the sole purpose of all this analysis is to turn our attention, is to impress upon us the need for investigating this ego and to enable us to understand how to investigate it, what it is we are investigating. Entonces, el único propósito de este análisis es, the sole purpose is, can you repeat? Is firstly to impress upon us the need to investigate this ego. Para que nos llegue la necesidad de investigar este ego, de tener la necesidad de investigarlo. How to investigate it. De cómo investigarlo. What it is we are trying to investigate. ¿Qué es lo que estamos intentando investigar? We are not investigating any of the contents of the mind. No estamos investigando ninguno de los contenidos de la mente. We are not investigating anything that is perceived. Ni estamos investigando nada que sea percibido. We are to investigate that which perceives all these things. Estamos investigando eso que percibe todas estas cosas. That is the way to experience ourselves as the pure self-awareness that we actually are. Esa es la manera de percibirnos como la pura conciencia de nosotros mismos que somos en realidad. So all this analysis, though initially it is a mental activity, sure, but it's a mental activity to guide us, to guide our attention in the right direction. Es una actividad mental para llevarnos en la buena dirección. Al principio sí, es verdad que son conceptos, pero es para llevarnos en esa buena dirección. Because if we don't understand all these things clearly, we won't understand what it is we should be trying to do. Porque si no entendemos todas estas cosas claramente, no tendremos claro qué es lo que estamos intentando hacer. Or why we should be trying to do it. O por qué deberíamos intentar hacerlo. So we need to go through this analysis in order to lead us back to where we have to start our investigation, which is where investigation starts and ends. Well, it starts with ego, it ends with pure awareness. Entonces tenemos que ir a por esta. Can you repeat that, Michael? In order to show us where to start, all this analysis is necessary. This is all preliminary. Este análisis es necesario para saber dónde empezar, es preliminar. That is, we have to understand all these things very clearly before we can effectively start on this path. Necesitamos entender estas cosas muy claramente para con eficacia empezar en este camino. But the analysis by itself is not the path. The path is turning our attention back within. Pero el análisis por sí solo no es el camino. El camino es volver la atención hacia uno mismo. But the analysis doesn't stop when we start practicing. Pero el análisis no para cuando when we stop practicing, cuando when paramos. We start practicing, the analysis doesn't stop. El análisis no para cuando paramos de practicar. Because when we put it into practice, we get greater clarity. Porque cuando lo ponemos en práctica ganamos más claridad. And that will enable us to the analysis to go deeper. Y eso permitirá que nuestro análisis vaya más profundo. So the analysis is like a map that we take on our journey. It's like a map that we take on our journey. Como un mapa que llevamos en nuestro viaje. So while traveling, we often refer to the map. Entonces, cuando viajamos, normalmente nos vamos al mapa. And when we actually visit the places that are shown on the map becomes more meaningful to us. Y cuando visitamos el lugar que estaba en el mapa, normalmente el lugar adquiere más significado. So this deep analysis will go on side by side with the investigation. Entonces, este análisis irá de lado, de mano, junto con la investigación. But the analysis is just a means, it's not the end. Pero el análisis es solamente un medio, no es el final.
all the analysis is constantly turning our attention back towards ourselves, the perceiver of all these things. El análisis para llevar la atención de vuelta hacia el percibidor de todas estas cosas. Does that answer that part of the question adequately? ¿Eso responde a esa parte de la pregunta? Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias, Michael. And there was another part of the question. ¿Cuál era la segunda pregunta, Santi? La segunda pregunta era ¿qué consejo nos puede dar él desde su experiencia, de lo más importante para la práctica diaria, lo que él considera lo fundamental para la práctica diaria? Okay, what's your most an advice that you could give us? What is the most fundamental thing for everyday practice? Persistently trying to turn our attention back towards ourselves. Persistentemente intentar llevar la atención de vuelta a uno mismo. That is, but Bhagavan has given us words, he has given clues in words to this, what this practice is. Bhagavan ha dado pistas en cuanto a lo que esta práctica es. But we can really learn the practice only by practice. Pero solamente podemos aprender la práctica con la práctica. Because Bhagavan said, if the way were objective, it could be shown. If it was objective, it could be shown by someone else. Bhagavan decía que si el camino fuera objetivo, podría ser enseñado por otra persona. But the way is not objective. Pero el camino no es objetivo. It's not even subjective. It's turning back to know ourselves. Ni siquiera es subjetivo, es de darse la vuelta para conocerse a uno mismo. So Bhagavan can only show us the way. Bhagavan solamente puede señalarnos el camino. We have to follow the way and discover for ourselves. Nosotros tenemos que seguir el camino y descubrir por nosotros mismos. So the words are just pointers. Entonces las palabras son meros indicadores. But the meaning of those pointers will become clear to the extent that we follow the direction in which they are pointing. Pero el significado de esas señales, indicadores, estarán claros en la medida en que los estamos siguiendo. Which is back towards ourselves. Que es de vuelta hacia nosotros mismos. So the more we try to turn our attention back to ourselves, the more we try to be aware of ourselves as we actually are, the clearer the path will become to us. Entonces el camino se volverá más claro mientras más llevemos la atención de vuelta hacia nosotros mismos. The deeper we'll go into ourselves. Y lo más profundo iremos dentro de nosotros mismos. And the more we will let go of everything else. Y más dejaremos o soltaremos las otras cosas. So that's what Bhagavan's teachings are all about. ¿Te queda claro? Sí, muy claro. Thank you very much, Michael. Right, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Muy bien.